वंदे मातरम। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम श्री माता शरणं मम। ओम श्री अरविंद शरणं मम। आमे समस्ते जानिछे जेमिति दिव्य जननींकर पवित्र जन्म मासरे फेब्रुआरी 1 तारिख रु मासव्यापी एक स्पेशल पाठचक्र विशेष पाठचक्र रो आयोजन हेछि। आमे कहिबा निहाती एहाकू माँ ही निजे बाछिचंती। ए सौरदीप्त पिला माननकू विशेष भाबरे भल पाई माँ सेमानक पई काहाकू ना काहाकू माध्यम करी एई प्रोग्राम टी करछंती। इतिमध्ये 16 दिन बीती गलानी। आज आमे 17 तारिख रे उपनीत होइछे। एई भितरे केते केते चमत्कार विषय वस्तु उपरे एई कुनी कुनी कलिका माने एई सौरदीप्त पिला माने विशेष कृपा प्राप्त एई पिला माने चमत्कार भाबरे हमको अभिभूत करि सरलेनी। एथिरे द्युरुक्ति नाही जमा जे आमे समस्त एथिरे बहुत खुशी होछे। से समस्त पिला माननकू जेतिकी अंशग्रहण करूछंती जेतिकी ता बाहर रही इनडायरेक्टली एथिरे योगदान करूछंती समस्तंकू अंतरर गभीरतम प्रदेश रु बहुत बहुत स्नेह सदिच्छा शुभेच्छा जणाइबा संगे संगे दिव्य जननींकर आशीर्वाद जहाँ तांका ऊपर एमिति ही ढाली ही पड़ुछि आहुरी अधिक ढाली ही पड़ू बोली मां को विनम्र निवेदन करुछि। तापरे सेमानकू प्रस्तुत जो माने करूछंती तांकर अभिभावक माने तांकर मेंटर जे भी हिथौ कोठी बापा माँ कोठी अजाई कोठी जेजमा जेजबापा कोठी बा तांका संग माने केही भी जो माने तांको अकुंठ भावरे सहाय्य करूछंती बोली से माने एते चमत्कार भावरे प्रोग्राम टी को चलैछंती। सेमानकू मध्य गभीर कृतज्ञता मु जणाउछि। मोर स्नेह सदिच्छा सम्मान सब जणाउछि एवं ये समस्तर मूलरे जहाँको माध्यम करी माँ ये प्रोग्राम टी आरंभ करिसेंती तांको मध्य धन्यवाद जणाउछि। आपण माने समस्त जानंती हम समस्तंकर श्रद्धेय रत्न प्रभा रीनापा एवं सबुठ मूलरे दिव्य जननींकर कृपा पाखरे मुंड नुआउछि। तांकर की महान इच्छा एई छोट छोट मते तो लागुछि आम बड़ मानकू माँ जेमती आउ रिजेक्ट करी हमको चाहिलेनी कहले एथर एई कुनी कुनी पिला मानकू तमे सब सुण केमती तांको भीतर खोला केमती तांको भीतर स्वच्छता कि तांकर आलोक से कोन तांकर ऊर्जा से केमती सब करूछंती बहुत भाबरे बड़ लोक मानकर प्रोग्राम ठु भी मते अंतत व्यक्तिगत भाबरे अधिक बहुत भल लागुछि। तेणु माँ सेमानकू बोधे बाछिचंती माँ को जहाँ तांको इच्छा से ही तो सर्वोत्तम से सर्वोत्तम इच्छा पाखरे मु मथा नत करुछि। एवं आजिर कार्यक्रम को आपण मानकू समस्तंकू स्वागत जणाउछि। आजिर हमर तो विषय वस्तु अछि जे मदर्स न्यू ईयर मेसेजेस मांकर नूतन वर्षर बाणी सब को नै विषय वस्तु रहिछि। तार पूर्वरु पाठचक्रटी को हम आरंभ करिवा दुर्गा स्तोत्र रु सबुदिन आम शुणी आसुचे चमत्कार भाषा रे स्वर रे छुआ माने हमर मंत्र पाठ करूछंती अनेक भाव बड़ लोक मानकठू भल करूछंती। जेन प्रथम रे दुर्गा स्तोत्र आवृत्ति करिवा पई शाहरुख को मु अनुरोध करूछि। अत्यंत भाव स्नेह श्रद्धार सह तांको पाठचक्र को स्वागत करूछि एवं दुर्गा स्तोत्र आवृत्ति करने को अनुरोध जनाउछि। शाहरुख दिव्य जननी श्री माँ परम प्रभु श्री अरविंद आधिकारे श्री अरविंद पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त अपाभाई को मोर आंतरिक प्रणाम ओ वंदे मातरम। दुर्गा स्तोत्र श्री अरविंद मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्ति दायिनी माता शिवप्रिय तोर सत्यम सयात आमे माने भारत वर्षर युवक गण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु सुन मात एही भारत वर्षे प्रकाश हो मात दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी
ତୋର ଆନନ୍ଦ ଧାମରେ ଫେରି ଯାଉ। ଏଥର ବି ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୋରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତି ଶୁଣ ମାତ ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷେ ସହାୟ ହବ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ ସିଂହ ବାହିନୀ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ ବର୍ମ ଆବୃତ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରେ ମାତ ଯାଇନି। ତୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଭାରତ ରହିଅଛି। ତୋର ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ। ଶୁଣ ମାତ ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ ବଲଦାୟିନୀ, ପ୍ରେମଦାୟିନୀ, ଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ଭୀମେ ସୌମ୍ୟ ରୌଦ୍ର ରୂପିଣୀ। ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମେ ଭାରତ ସଂଗ୍ରାମେ ତୋର ପ୍ରେରିତ ଯୋଦ୍ଧା ଆମ୍ଭେମାନେ। ଦିଅ ମା ପ୍ରାଣେ ମନେ ଅସୁରର ଶକ୍ତି, ଅସୁରର ଉଦ୍ୟମ ଦିଅ ମା। ହୃଦୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେବ ଚରିତ୍ର, ଦେବ ଜ୍ଞାନ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ ଜଗତଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଜାତି ନିବିଡ଼ ତିବିଡ଼ରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ତୁ ହିଁ ମାତ ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଦୟ ହେଉଛୁ। ତୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀରର ତିମିର ବିନାଶିନୀ ଆଭାରେ ଉଷାର ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କର ମାତ, ତିମିର ବିନାଶ କର। ମାତ ଦୁର୍ଗେ ଶ୍ୟାମଳା ସର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଭାରତ ଭୂମି ତୋର ବିଭୂତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସହନରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା। ଆଗତ ସେଇ ଯୁଗ, ଆଗତ ସେଇ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାର ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଭାରତ ଜନନୀ ଉଠୁଅଛି। ଆସ ମାତ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ ତୋର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେମାନେ। ତୋ ପ୍ରସାଦରେ, ତୋ ପ୍ରଭାବରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ ଭାବର ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉ। ହେ ମାତ ବିନାଶ କର କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ବିନାଶ କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ବିନାଶ କର ଭୟ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ କାলী ରୂପିଣୀ, ମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ, ଦିଗମ୍ବରେ କୃପାଣ ପାଣି ଦେବୀ, ଅସୁର ବିନାଶିନୀ, କ୍ରୂର ନିନାଦରେ ଅନ୍ତଃସ୍ତରୀକୁ ବିନାଶ କର। ଗୋଟିଏ ବି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରହି ନପାରେ। ବିମଳ ନିର୍ମଳ ଯେପରି ହେଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାତ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ସହିତରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଭାରତ ଆମମାନଙ୍କୁ ମହତ୍ କର, ମହତ୍ ପ୍ରୟାସ କର, ଉଦାର ଚେତା କର, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର, ଯେପରି ଆଉ ଅଳ୍ପାସି ନିଃଶେଷ ଅଳସ ଭୟଭୀତ ନ ହେଉ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ ଜଗତ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କର। ଆମେ ଏହି ତୋର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଚରିତ୍ର, ମେଧା, ଶକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ତପସ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ କରି ଜଗତରେ ବିତରଣ କର। ମାନବ ସ୍ୱାହେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଜଗତମ୍ବେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତା ଦୁର୍ଗେ ଅନ୍ତଃସ୍ତରୀକୁ ସଂହାର କରି ବାହାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର। ବଲଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ଉନ୍ନତ ଚେତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନେ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରେ ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଳେ ପୁତ ସଲିଲା ନଦୀ ତୀରେ ଏକତା ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃ ଚରଣରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତା ଦୁର୍ଗେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇଥିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର, ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ଭାରତର ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଲାଅ, ଅଶୁଭନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ, ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପଧର ପ୍ରକାଶ ହବ। ମାତା ଦୁର୍ଗେ ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବିରମାର ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ଆସ, ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃ ସେବତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାତ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ। ପ୍ରକାଶ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶାହରୁଖକୁ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଜମା ବିସର୍ଜନ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆବୃତ୍ତି କଲେ। ସେଇ କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିବେ।
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ପାଇଛେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବସି ଏତେ ବଡ ବଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ପଢୁଛେ, ଆଲୋଚନା ଉପରକୁ ଆସୁଛେ, ପିଲାମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଆମର ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ନାହିଁ ଜୀବନରେ, ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଲା। ତେଣୁ ମା ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଥାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା, ଆମକୁ ଯେମିତି ଗଢିବା କଥା ମା ସେମିତି ଗଢିବେ ଆମକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରେୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ୍ସ, ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହିଟି ପଠନ ହେବ। ସେ ବହିଟି ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡାଏରୀ, କେତେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରାର୍ଥନା ମା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡିକ ପଢିଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୋଉଟା କ୍ୱାଲିଟିଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାଟା କଣ କେମିତି ଭାବରେ ହେଇଛି, ତାକୁ ମନ ଦେଇ ଆମେ ଶୁଣିବା, ମନ ଭିତରକୁ ନେବା ଏବଂ ତାକୁ ପଠନ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସ୍ପୃହା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଠନ କରିବେ। वंदे मातरम। ओम आनंदमय चैतन्यमय सत्यमय परमी एठारे उपस्थित थिबा मोर समस्त भाई और अप्पा को मोर प्रणाम। एही प्रोग्राम टी को संचालन करुथिबा आम प्रिय सरोजिनी अप्पा को भी मोर प्रणाम। मु आस्पृहा आज आम दिव्य जननी मांकर स्वरचित ध्यान और प्रार्थना पठन करने को जाउछि। माँ, प्रत्येक पार्थिव कर्मर गोटे भल दिग और गोटे मंद दिग अछि। एपरि न रहिबा एकांत असंभव। एपरिकी जेउ कर्म भागवत प्रेमर दिव्यतम विधान को सर्वापेक्षा सुंदर भावे प्रकाश करे, ताहा मध्यरे वर्तमान जगतरे स्वभावगत किछि अंधकार और विशृंखला रही थाए। केतेक लोक सर्वता वस्तुर केवल अंधकार दिग को देखती, सेमानंकु निराशवादी कुहा जाए। अन्य पक्षरे आशावादी माने वस्तुर केवल सौंदर्य और सुषमार दिगटी देखती। अज्ञानता बसत आशावादी हेबा जदि उपहास और मूढ़तार परिचय दिए, तेबे संज्ञान रे स्वेच्छारे आशावादी हेबा कौन गोटे वंचनीय सिद्धि नुहे। निराशावादीर दृष्टि रे जहा किछि आम्भे माने करू से सबु दूषित अज्ञानता और अहंकार प्रसूत। एपरे व्यक्ति को किपरि संतुष्ट करा जिवो? असंभव चेष्टा। केवल गोटे उपाय अछि, जेते ऊर्ध्वतम और शुद्धतम ज्योतिर आम्भे माने धारणा करि पारू, ताहा संगे यथा संभव जोगयुक्त हेबा। परम चेतन संगे जेते दूर संभव पूर्ण भावे एकत्व लाभ करिबा, सेही एक अद्वितीयंक प्रेरणा पाइबा को चेष्टा करिबा। जधारा पृथ्वी पृष्ठरे तांक अभिव्यक्तिर पथ आम्भे माने सुगम करि पारू, आउ तांक शक्ति उपरे विश्वास रखि पारू एवं सकल घटना को प्रसन्नता सहित ग्रहण करि पारू। जेते हु वर्तमान सृष्टि मध्यरे सबकिछि मिश्रित विज्ञतार कार्य हेला, जेते दूर संभव निज सामर्थ्य अनुजाति कार्य करिबा, उच्चरु उच्चतर आलोक आड़कू उठी जिबा एवं क्रमशः एही वास्तव सत्यटिकु स्वीकार करिबा जे वर्तमान मुहूर्तरे पूर्णतम पूर्णता अलभ्य। तेबे
एही अन्नधिगम्य पूर्णता आड़कू केते तीव्र अभिसा सह आंभ मानंकु चलिबाकू न हेबो। धन्यवाद। एही प्रार्थना और धन्यटी माँ मार्च 23, 1914 मसीहा लिखिथिले। वंदे मातरम। 1914 मसीहार प्रार्थनाटी पढ़िल तुम आस्पृहा केते वर्ष हो गलानी 2025 100 आउरी 14 25 14 11 वर्ष 111 वर्ष तले माँ कहउछंती निराशवादी आमे हबा नाही। तेणु एबे तो आमर निराश हबार आ किछि कारण नाही। माँ जो मसीहार प्रेयर लिखुथिले ना सेतेबेले पृथ्वी रे खाली अंधकार माड़ी बसिथिला। विश्व युद्ध घनघटा भाबरे युद्धर माने कौन भयंकर स्थिति सब थिला। आमे तो सब भाग्यवान पिला। आमे माने जन्म होइछे जेतेबेले पृथ्वी स्वाधीन देश रे सब जन्म होइछे। खाली पॉलिटिकल स्वाधीनता नुह। मास्टर अरविंद जेतेबेले पृथ्वी को आसी जाइछंती आलोकर सो छुटीची पृथ्वी रे एवं आमे सेई आलोकर माने सेई ज्योति को धारण करबा को आमे सब भी आग्रही होइछे हां करिछे। तेणु आमर आ निराशा किछि रहिबनी। तेणु माँ को प्रेयर टी आम पे बहुत उपयुक्त। आमे सब बेले आशा रखिबा काहेकि ना आम पाखरे माँ अछंती। आ जेतेबेले माँ अछंती कोनोसी अंधकार कोनोसी अदिव्य शक्ति आमको छुई परिबो नाही। आमर किछि भी गोटे असुविधा घटई परिबो नाही। ए दृढ़ विश्वास रखिबा। धन्यवाद अस्पृहा। वर्तमान सावित्री पठनर समय जेमिति आमे जानिछे माँ कहिछंती नील आकाश तळे आउ एमिति किछि वस्तु नाही जहाँ सावित्री सह तुलनीय। सही सावित्री को आमे 10-11 वर्षर पिला माने 8-9 वर्षर पिला माने पढुचे केते भाग्यवान आमे। आज सही मंत्रमयी महाकाव्य पठन करिया पई श्री अरविंदंकर महान मंत्रमयी महाकाव्य सावित्री को पठन करिया पई मु कुनी झियो रिद्धि को अनुरोध जनाउछि। रिद्धि अपा आकृति जॉइन करि दैछि। अच्छा 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 सो नाइस। ठीक अछि। आकृतिंकर पढ़िबार थिला से नथिले बोली रिद्धिंक ना आस्थिला मु देखिथिली। वर्तमान आकृति ही पठन करंतु। सावित्री माँ करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणाम जनाउछि। आजिर एई पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त दिव्य अभिप्सु अपभाई माननकु मोर प्रणाम। वंदे मातरम। मते क्षमा करिवे मो टिके लेट हे जाईछि नेटवर्क इश्यू कारण। सावित्री महाकाव्य पेज 317 कैंटो 3 द हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन। A mightier task remained than all he had done. To that he turned from which all being come. A sign attending from the set proceeds, which knows the truth ungrasped behind our thoughts, and guards the world with its all-seeing gaze. In the approachable stillness of his soul, instance one pointed, monumental, lone, patient, he sat like an incarnate hope, motionless on a pedestal of fear. A strength he sought that was not yet on earth, help from a power too great for mortal will. The light of a truth now only seen afar, a sanction from which his high omnipotent source. But from the appalling height there stooped no voice. The timeless lids were closed, no opening came. The material helpless void oppressed the years. In the texture of our born humanity, he felt the stark resistance huge and bomb of our inconscience and unseen base. The stubborn mute rejection in life's depth, the ignorance know in the origin of things, a willed collaboration with the night,
Even in himself, survived and hid from his view, still something in his earthly being kept its kinship with the inconscient whence it came, secret, unnoted by the illumined mind. Its treacherous elements spread like slippery grains. Oh, mother, what is happening here? Ma, धन्यवाद. वंदे मातरम. बहुत बहुत धन्यवाद आकृति. बहुत सुंदर भाବରେ मंत्रमयी महाकाव्य सावित्री धाड़ी गुड़ी को तुम्हें रखिल. केवल आज प्रोग्राम रे नुह, सबुदिन गोटे गोटे पेज पठन कर. तार मंत्र शक्ति तुमर चेतना को बहु ऊर्ध्वକୁ नब. तुमर इवन की शरीर चेतना सह सेल रे मध्य से काम करिवो. केवल तुमको नुह, तुमर सब सांग मान को मध्य सेही अनुरोध मु रखिबी. गोटे गोटे पृष्ठ जदि पढ़ुछ तो बहुत भल कथा. सबुदिन जदि न पढ़ुछ एबे भी पढ़िबो. हेले हमर 724 पृष्ठ 2 वर्ष रे तमर सरजिवो. हैला आ 2 पृष्ठ पढ़िले गोटे वर्ष रे सरजिवो. समस्त को गोटे एटा मु निवेदन रखिली. जो माने करिवो बहुत खुशी हेबे. वर्तमान आम प्रार्थना को जीवा. प्रार्थना टी रखिबे आम पाखरे. प्रणति कोनिकलिका प्रणति को अनुरोध करछि प्रार्थना टी मां के चरण रे निवेदन करबा को. दिव्यदानी मां परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म रे अनंत कोटि प्रणाम जणाउछि. ऑनलाइन पाठचक्र रे जड़ित थिबा समस्त अपा भाई माननको वंदे मातरम प्रणाम. तथा छोट भाई भौणी माननको अनेक अनेक भल पाइबा. मां को पाद पद्म रे एक मातृ वंदना अर्घ्य रूप रे निवेदन करुथिबारु मां को पाखरे कृतज्ञ. सयनि सपनि जागरणी मु तुमको खोजुछि मां. कर्मरि गुणरि आचरणी मु तुम परि चाहि मां. मु तुम परि चाहि मां. दियो मो मने श्रद्धा भक्ति शांत निष्ठापर कर सहति इति किमगुणी मां. सयनि सपनि जागरणी मु तुमको खोजुछि मां. हृदय मोर निर्मल जल मन मुकर मो स्वच्छ. भावनारी केबे न आसु मागो किए उच्च किए नीच. हृदय मोर निर्मल जल मन मुकर मो स्वच्छ. भावनारी केबे न आसु मागो किए उच्च किए नीच. तम प्रेमरे दीनटी थाओ. तम प्रेमरे दीनटी थाओ. करुणावरी बीमा. सयनि सपनि जागरणी मु तुमको खोजुछि मां. कर्मरि गुणरि आचरणी मु तुम परि चाहि मां. फूलर महक चहटिला परि एमिति मो चहटिबि. सत्यर संदेश चारिआरे मागो केमिति मो प्रसारिबि. फूलर महक चहटिला परि एमिति मो चहटिबि. सत्यर
सन्देश चारिआडे मागो केमिति मो प्रसारिबे हसी हसाओ थिबे केमिति मिछ पथ कोण देवी जेमिति बुद्धि दियो मने शयनि सपने जागरणे मु तुमकु खोजुछि कर्मरि गुणरि आचरणे मु तुम परि चाहिमा मु तुम परि चाहिमा दियो मो मने श्रद्धा भक्ति शान्त निष्ठापर कर सहति इति मागुणी शयनि सपने जागरणे मु तुमकु खोजुछि कर्मरि गुणरि आचरणे मु तुमकु खोजुछि मु तुम परि चाहिमा मु तुमकु खोजुछि मु तुम परि चाहिमा मु तुमकु खोजुछि मु तुम परि चाहिमा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणति श्रद्धा प्रणति को धन्यवाद जनाऊँगी। बहुत कथा आम माँ को प्रार्थना मागिले हवा चाहिए किंतु आज गोटे कथा कार्य लगेबा शोला बेले आम माँ को कहवा माँ बी इन माई स्लीप बी इन माई ड्रीम मो निद्रा रे तमे रुह मो स्वप्न रे तमे रुह समस्ते सबु पिला मानक पई एटा कहूची मु फल रे हमर निद्राटी हमको शरीर को शांति आनी दे परिबो आमर स्वप्न किसी भयंकर स्वप्न आसबनी माँ आम स्वप्न रे आम निद्रा रे रहिबे इंग्लिश रे हो ओडिया रे हो बी इन माई स्लीप मदर बी इन माई ड्रीम किंबा मो निद्रा रे रह माँ मो स्वप्न रे रुह। अच्छा वर्तमान आम आमर आलोचना पर्याय को आसवा आज आलोचन रे मदर्स न्यू इयर मेसेजेस उपरे कहिबे माँ नूतन वर्षर वाणी ता उपरे कहिबे आमर कुनी कलिका श्रद्धेया इना नाटी छोटिया मुहटी भी भारी छोटिया किंतु तांकर भाषा भारी शांत भारी सुंदर तेणु तांकर भाषा रे आम यही सब्जेक्ट उपरे वर्तमान किछि समय शुणिमा समस्ते मनोजोग दे वर्तमान इना आरंभ करंतु तांकर वक्तव्य रखंतु। धन्यवाद अप्पा। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण रे मोर प्रणाम। सबु अपा भाई मानंको वंदे मातरम। आमर प्रिय रत्न प्रभापा कोऑर्डिनेटर पूज्य सरोजिनी अपा एवं एही पाठचक्र को सुचारू रूपे परिचालना करिबा लागि पछरे रही काम करुथिबा गुरुजन एवं अपा भाई मानंको मोर प्रणाम। आज मते दिया जाइथिबा टॉपिक टी होची मदर्स न्यू ईयर मेसेज। एई विषय रे कहिबा पूर्वरु मु मां को पाद पद्म रे प्रार्थना करूची। श्री अरविंद मदर grant us your help in our endeavor to understand your teachings। मां कर ओडे मेसेज होची do not take my words for a teaching, always they are a force in action uttered with a definite purpose and they lose their true power when separated from that purpose। न्यू ईयर मेसेज द्वारा मां संपूर्ण मानव जाति पाई सारा वर्षटा लगी स्पिरिचुअल डायरेक्शन सेट करथिले। एई मेसेज देबा पछरे
ମାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିଲା କି ସାଧକ ମାନେ ପ୍ରେରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଗତି ଲାଗି ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମିଳୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସାଧକ ମାନେ ନିଜ କନସିୟସନେସ କୁ ହାयर ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫୋର୍ସ संगे अलाइन करंतु। प्रति वर्ष मां का मेसेज रे गोटे स्पेसिफिक वाइब्रेशन रहउथिला, जोठी देखि मां आस्पृहा, रूपांतरण, आस्था एवं परमंक प्रति समर्पण को गुरुत्व देउथिले। एई मेसेज केवल वर्ड नथिला, एई वर्ड द्वारा मां पूरा ह्यूमैनिटी भितरे गोटे स्पिरिचुअल एनर्जी इन्वोक करथिले, जहा द्वारा गोटे इंडिविजुअल निजर एवोल्यूशनरी जर्नी रे आगु को बढ़ी परिबा। मु एबे मांकर 1970 रो न्यू ईयर मेसेज को पढ़िबी। The world is preparing for a big change. Will you help? ए मेसेज मां को विजन को दर्शौची, ताहा हेउची ए जगत इवॉल्व हेउ एवं उच्चतर चेतना आड़कू अग्रसर हेउ। काहेकि ना मां जानी थिले कि जगत गोटे बड़ रूपांतरण र एज रे अछि, आउ ए रूपांतरण केवल बाह्य रूप रे नुहे, ए रूपांतरण ह्यूमन कॉन्शियसनेस रे हेबार अछि। मां जते बेले कहउचंदी विल यू हेल्प, एटा मांकर गोटे डायरेक्ट इन्विटेशन थिला साधक एवं सीकर मानक लागि। मां सबु इंडिविजुअल्स को कही चंदी कि सेमाने निजे निज आंतरिक विकास र रेस्पॉन्सिबिलिटी नियंतु, काहे कि ना जगत रे परिवर्तन सेबे ही आसीबो जेबे आम चेतनार रूपांतरण हेबो। एबे मेसेज को नहीं गोटे स्टोरी कहबी। अरुणिमा बोली गोटे जगटे थिला, सेठी दिने भविष्यवाणी हेथिला कि गोटे दिन एई संसार रे एक महान प्रकाश अवतरण करिबो, जे अंधकार आउ अज्ञानता को दूर कर देबो। भविष्यवाणी रे एहा भी कुहायथिला कि एई प्रकाश आपे आपे आसीबनी, एथि लागि समस्त को प्रस्तुत हेबा पड़िबो। अरुणिमार लोक माने एई भविष्यवाणी को विभिन्न भाबरे देखुथिले। किए कहउथला एहा केवल कहानी, किए से कथा को हसी की उड़े देउथला, आउ केते लोक तांगर दैनंदिन कार्य रे एते व्यस्त थिले जे सेमाने ए कथा को बिल्कुल ध्यान दउनथिले। किंतु केतोटी लोक एहा उपरे विश्वास करथिले आ निजको सेथि लागि प्रस्तुत करथिले। सेमानंग मध्यरे एक साधिका थिले अनन्या। से सबु बेले जीवनर साधारण दैनंदिन कार्य रे रु ऊपर को जाई किछि करिबा को चाहुथिले। गोटे राति रे से गोटे दिव्य स्वप्न देखिले। गोटे प्रकाशवान आकृति तांगो कहूची जगत एक बड़ परिवर्तन पाई प्रस्तुत हेउची, तुमे साहाय्य करिबो। अनन्या हठात उठी पड़िले। तांको भितरे टिके व्यस्तता थिला कि से कोन करि परिबे, काहे कि ना तांको पाखरे ना तो शक्ति थिला ना ही किछि विशेष अधिकार थिला, किंतु तांको मनरे
विश्वास थिला वास्तविक परिवर्तन भितरु आरंभ हुए। एई कथाटी तांको मनरे आसिला परठू से निजको भितरु प्रस्तुत करिवाकू लागिले। से तांको विचार को शुद्ध कले, नकारात्मकता को छाड़िले एवं निजको से ईश्वरंक पाखे समर्पित करदेले। जेमिति समय गड़िला से देखिबाकू पाइले कि केवल से नुहे, तांको आख पाखरे परिवेश भी बदलिगला। तांको उपस्थिति रे लोक माने आ झगड़ा कर लागिलेनी। तांको कथा दुखी लोकंकु सांत्वना दउथला एवं तांको भीतर शांति अन्य मानंकु किछि उच्चतर खोज करिवाकू प्रेरित करला। आउ धीरे धीरे तांको सह अन्य साधक माने भी जोड़ी हेले। गोटे दिन संध्या बेले अरुणिमार आकाश सुनेली आभारे भरी उठिला। एपरी दृश्य आगुरु केबे केही देखि नथिले। एक कोमल किंतु शक्तिशाली ऊर्जा वातावरण रे व्यापी गला, जहा द्वारा कि अंतररु जागृत न हेथिबा व्यक्ति माने भी संशयरु मुक्त होई गले। एमिति लागुथला जेमिति कि भविष्यवाणी करिथिबा शक्ति आलोक रूपे प्रकट होइचंदी। किंतु ए प्रकाश आकाशरु आसुनथला, एई आसुथला से लोक मानक हृदयरु जो माने प्रस्तुत होइथिले। से महापरिवर्तन आरंभ हेइछथिला। अनन्या को बुझा पड़ला कि से आवाहन केवल गोटे व्यक्ति लगी नथिला, एहा समस्तंक लगी थिला। माँ तांको मेसेज रे कहउचंदी, विल यू हेल्प? तो माँ को आमे केमिति हेल्प करि परिबा? सेथि पई आमको आम निज उपरे काम करिबाकू हेबो। जेमिति कि नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करिबा, निज भीतर पेशेंस, काइंडनेस और डिसिप्लिन आनिबा, फियर और डाउट को छाड़ी फेथ और स्ट्रेंथ रो भाव को निज भीतर डेवलप करिबा, फ्लेक्सिबल और एडाप्टिव हेबा, रिजिड होई पुराना पद्धति रे बांधी होई रहिबानी। नेक्स्ट मु 1950 रो न्यू ईयर मेसेज पढ़ुची। डोंट स्पीक एक्ट, डोंट अनाउंस रियलाइज। ए मेसेज बहुत पावरफुल। ए मेसेज द्वारा माम भीतर थिबा सिंसियरिटी एवं इनर ट्रांसफॉर्मेशन को आवाहन करचंदी। ए मेसेज रे माँ कहउचंदी, वास्तविक प्रगति शब्द किंबा कौनसी प्रकार रो डिक्लेरेशन रो आसेनी, एहा आसे जीवंत अनुभव एवं डायरेक्ट रियलाइजेशन रो। काहे कि ना परिवर्तन केवल कथा द्वारा आनी हेबनी, सेथि लागि कर्म करिबाकू पड़िबो। आमे केवल आइडियाज, वैल्यूज एवं स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस विषय रे कथा हेलु हेले हेबनी। आम एई जिंस हमको एई जिंस गुडी को निज डेली लाइफ रे प्रैक्टिस करिबाकू हेबो। काहे कि ना वास्तविक रूपांतरण साइलेंस और सिंसियर एफर्ट्स रु आसी थाए। आमे जदि आम स्पिरिचुअल गोल्स और इंटेंशंस विषय रे खाली
ସବୁଆଡ଼େ କହି ବୁଲିବା, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବନି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ଲାଗି ଆମକୁ ଆନ୍ତରିକ ହେବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ମେସେଜ କୁ ରିଲେଟ କରିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିବି। ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ योगी। ଗୋଟେ ଭିଲେଜ ରେ ଦୁଇଟା ଡିସାଇପଲ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏନଲାଇଟନ ହେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗାଇଡେନ୍ସ ମାଗିବାକୁ ଗଲେ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଡିସାଇପଲ, ଯାହାକୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ରେକଗ୍ନିସନ ଦରକାର ଥିଲା, ସେ ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ନିଜ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଇଥିଲା କି ସେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଏନଲାଇଟନ ହେଇଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଡିସାଇପଲ କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ରହୁଥିଲା ଆଉ ବାରମ୍ବାର କଥା ହେବାର ସ୍ଥାନରେ ନିଜ କର୍ମରେ ଫୋକସ କରିଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ସାଧୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଭୋରରୁ ଯାଇ ଲେକରୁ ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ଲୋଟସ ଫ୍ଲାୱାର ନେଇ ଆସ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଡିସାଇପଲ ଯାଇ ଦେଖିଛି ଲୋଟସ ଫୁଟିନି, ପୁରା ଟାଇଟ ହେଇକି ଅଛି। ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଡିସାଇପଲ କିନ୍ତୁ ଲେକ୍ ପାଖରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ୱେଟ୍ କରିଛି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋଟସ ଫୁଲଟି ଫୁଟିଛି ଆଉ ସେଇ ଡିସାଇପଲ ଧୀରେ ସେ ଫୁଲକୁ ତୋଳି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ସ୍ମାଇଲ କରି କହୁଛନ୍ତି, The true path is like this lotus. It does not bloom by announcing itself. It simply opens when the time is right. One who speaks of progress has not yet arrived. One who silently grows in wisdom realizes the truth. ମାଙ୍କର ଏହି ମେସେଜକୁ ଆମେ କେମିତି ଆମ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ଆମ ଥଟ୍ସକୁ ସବୁଆଡେ ଆନାଉନ୍ସ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଆମ କର୍ମର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଥଟ୍ସକୁ ରଖିବା। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ, ତାହେଲେ ଆମେ अर्ली ଶୋଇବା, अर्ली ଉଠିବା ଏବଂ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ ହେବା। ଯଦି ଆମେ କାଇଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରଖିବାନି। ଆଉ ସବୁଠି ବୁଲି ବୁଲି ଏମିତି ବି କହିବାନି କି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ। ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଥିଲାଗି କର୍ମ କରିବାନି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ବିଷୟରେ ଖାଲି କଥା ହେବାନି, ମେଡିଟେଟ୍ କରି ତାକୁ ଅନୁଭବ ବି କରିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ପାଠଚକ୍ର ଜଏନ୍ କରୁଛେ, ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଟିଚିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ। ଏ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଟିଚିଙ୍ଗକୁ ନିଜ ଲାଇଫରେ ଫଲୋ କରିବା। ମାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ୍ୟୁ ଇୟର ମେସେଜ କେବଳ ସେଇ ଇୟର ଲାଗି ନଥିଲା। ଏଇ ମେସେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପରି ଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ମା କହନ୍ତି, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ଦ ହୋପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର। ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ମେସେଜ ହେଉଛି, let us prepare ourselves for new life that is manifesting upon earth. The future is full of promise. Prepare yourself for it. ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟର ବୋଲିକି
ମୋ କହିବାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ମା ଅତୀତ ସହ ବାନ୍ଧି ନ ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ, ନୂତନ ପାଇ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅତୀତ ସହ ବାନ୍ଧି ନ ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ, ନୂତନ ପାଇ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅତୀତ ସହ ବାନ୍ଧି ନ ହୋଇ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଗାଥା ପୁନରାବୃତ୍ତିର ବନ୍ଦ ପୁସ୍ତକ କେବେ ନୁହଁଇ ନୂତନ ଫଳ ଅଛି ତହିଁ ତାକୁ ପରା ଖୋଲିବାକୁ ହେବ। ଅତୀତ ସହ ବାନ୍ଧି ନ ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ, ନୂତନ ପାଇ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଚେତନାର ନୂତନ ଫର୍ଦ୍ଦ ଖୋଲିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମରି ପାଇଁ। ସେ ଆମର ଜଗତକୁ ଆମକୁ ପରା ଯିବାକୁ ହେବ। ଅତୀତ ସହ ବାନ୍ଧି ନ ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ, ନୂତନ ପାଇ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ, ଯିବାକୁ ହେବ, ଯିବାକୁ ହେବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଇନାଙ୍କୁ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯାହା ମୁଁ ମୋ ଅନୁଭବରୁ ଜାଣୁଛି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହା ହିଁ ଲାଗିଥିବ, କିଛି ବି କମ୍ ଲାଗିନଥିବ, ତ ସେଟା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୁନି ଓଠରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ଆସ୍ତେ 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 ଧୀର ଧୀର ଭାବରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁତକ ଜେରକ୍ସ ହେଲା ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଯାଇଥିବା କଥା ରହିଥିବ, ତାକୁ ଆଉ ସମିଙ୍ଗ ଅପ୍ କରିବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାମ ବି ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମତେ ବହୁତ ନୀରବ ଲାଗୁଛି, ମୁଗ୍ଧ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ କରୁଣାର ଧାରା, ମା ଆଶିଷର ଧାରା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ସନ୍ଆଇଜ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସେ ଯୋଉ ବନ୍ଦନାଟିରେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିରେ ଶେଷ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶୁଣିଲି, ହୁଏତ ବି ସେ ନିଜେ ଲେଖିଥିବେ କି କିଏ ଲେଖିଥିବେ, ଏବେର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଗରୁ ଶୁଣା ଯାଇନି, ସେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିର ବାସ୍ନାଟି ମିଳୁଛି ଆମକୁ, ମା ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରେୟାର। ତମମାନେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପ୍ରେୟାରଟିକୁ ଜାଣିଥିବ, ବୋଥ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ। Make of us the hero warriors we aspire to become. May we fight successfully the great battle of the future, that is to be born against the past that seeks to endure, so that new things may manifest and we be ready to receive them. ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କହୁନି, କାରଣ ଓଡ଼ିଆରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଭୁଲ ଭଟକା କାଳେ ହେଇଯିବ, ମାଙ୍କ କଥା ଭୁଲ କରିବା କଥା ନୁହେଁ।
इंग्लिश तो मोर मन रे थिला जिस्ट आमे जानि परुछे एवं एबे जहा इना प्रार्थनाटी बोलिले ताहा ही सेथिरे रिफ्लेक्टेड हेछि जे वीर योद्धा करी गड़ आम्ब मानकू यार ओडिया प्रार्थना भी हेछि तम माने बोधे बोलुथबो सेथिरे एक्शन सॉन्ग भी हुए तो अतीत तथापि बंची रहिबा को चाहे तेणु आमे जो वीर योद्धा हबु वीर योद्धा किए किए वीर जे खंडा धरी युद्ध करे से वीर नुह वीर होछि जे सत्य को आह्वान करुछि जे सत्य रे बंचिबा को चाहुछि जे अहंकार रो निज को मुक्त करबा को चाहुछि आ जो अतीत तथापि बंची रहिबा को चाहे मां कहले ना पिला माने तार सबुठु सरल अर्थटी होछि सेही अहंकारटी हमको जो शासन आम उपरे माड़ी रखिछि माड़ी बसिछि जो ईगो जे समस्त सत्तारे आमर मन रे प्राण रे शरीर रे सबुथिरे सेही अहंकार रो काम चलीछि सेईटा ही होछि केते कथा तो बुझा पड़िबो अतीत कोन ता उपरे बहुत बहुत कथा आसी जिवो सेटा तो हमर समय न होबे अतीत किंतु जो बंची रहबा को चाहुछि मनुष्य भितरे मनुष्य को क्षुद्र करी रखिबा को चाहुछि अहंकारी मनुष्यटी करी रखिबा को चाहुछि से अहंकारी मनुष्यटी किछि गोटे दानव ठारू कम नुह तेणु मनुष्यटी ट्रू सेंस रे मनुष्यटी हवा कहले नूतन जुगर जो मनुष्य जहांकू मां श्री अरविंद जो मनुष्यर स्वप्न तो देखि नांती से माने वास्तवतारे परिणत करी जाइछन्ती तांकर दीर्घ 50 वर्ष लेखे दुई जनकर साधना जुग्म अवतार रे से आस्थिले पृथ्वी को बहु बहु कथा से करी जाइछन्ती से नूतन पृथ्वी को प्रस्तुत करी रखि दे जाइछन्ती से केवल हमकु प्रतिश्रुति देई नांती वास्तवतारे परिणत करी जाइछन्ती से नूतन पृथ्वी रे आमे ए जो पिला माने जदी आमे भी तम भलिया भी पिला समस्त मांकर पिला आमे समस्ते जदी से नूतन पृथ्वी को जीवा को आमे आस्पृहा रखिबा ए गीत जहा कहिला गीतटी जहा रिफ्लेक्ट कला शेषरे इनांकर तेणु से अनुसार आमे नूतन को जदी माने निमंत्रण करिवु नूतन को जदी आमे ग्रहण करिवु तेबे आमे हबु सेही भविष्यतर माने मांकर स्वप्नर बा मांकर आदर्शर श्री अरविंदंकर आदर्शर प्रकृत दायद आमे हे परिवु तेणु अहंकार रु मुक्त हवा कथाटी तो अत्यंत कष्टकर कथा किंतु सेटा सहज हे परिवो आम पई एथि पई जे आमे आ से अंधकार शक्तिर कबल रे कबलित थिबा आसुरिक शक्ति रे कबल रे शक्तिर कबल रे कबलित हेथिबा मनुष्य हे कि आमे आ रहिनु कारण मांकर प्रेम मांकर आलोक मांकर ज्योति चारियाडे विच्छुरित आमे एबे ए जो माने दिव्य सकाळ दिव्य उषा आसी सारिछि पृथ्वी रे तेणु जेबे ठारू मां पृथ्वी पृष्ठ रे जन्म ग्रहण करिसेंती एवं जेते बेल को से शरीर छाड़िलेनी सेते बेल को से सब किछि प्रस्तुत करि देगिरी जाइचंती तेणु 1973 रु मां शरीर छाड़िलेनी श्री अरविंदंकर शरीर छाड़िबा जदिओ आगरु हेछि आमे ताको एते गुरुत्व दबानी कारण सेही शक्ति को नेइकरी मां ही काम करि चालिले तेणु श्री अरविंद शरीर रे रहिथिले भी जेमिति हेइथांता सेही समान कथा घटिला मां दी जण जाकर काम करि चालिले 50 परे प्रभु जेते बेले देह छाड़िले सेही शक्ति 110 घंटा ना 12 घंटा धरी जो अतिमान शक्ति तांको देहरु बाहरी थिला आलोक भावरे जहार माने एई चर्म आखिरे मध्ये देखिथिबा लोक अछंती सेही शक्ति को तो मां को माने ट्रांसफर करा हला एवं मां नै कि ताको काम कले तेणु मां काम करी जेते बेले 73 मसिया जाए शरीर रे रहिले तापरे सूक्ष्म भावरे मां काम करूचंती तेणु हमको खाली विश्वास करिया खबो आमे जदी नूतन पृथ्वीर पिला हबा नूतन पृथ्वीर मनुष्य हबा एवं अतीत को जदी छाड़ीबा बहु बहु इंटरप्रिटेशन यार अछि किंतु गोटी आमे मन रखिबा जे अहंकार रो जो दौड़ी रे आमे बंधा हेचे जो सिंकुली रे आमे बंधा हेचे मो घर मो परिवार मो धन मो पाठ मो सौंदर्य मो देश मो जाति सबु मु भितरे से हमर गोटे जो माने हमको सीमित कर दोची सेथुरु आमे मुकुली गले आमे असीम आलोक असीम ज्योति असीम शक्तिर संधान पाई परिबा एवं ताको हम जीवन रे ग्रहण करि परिबा माने अवतरी आसीबो सेटा हम जीवन भितरे से तो ऑलरेडी अछि हम वायुमंडल रे मां और प्रभुकर साधना फल रे तेणु आमे आज एई संकल्प रखिबा जे आमे अतीतर मनुष्य हेकरे रहिबानी अतीतर सबु अंधकार विरुद्ध रे माने संघर्ष करिकरी
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମା ଯାହା ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆମେ ଅତୀତର ଡୋରିକୁ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରର ଡୋରିରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳେଇବା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋକର ପଥକୁ ଆପଣେଇବା। ଯୋଉ ପଥଟି ହଉଛି ମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଯୁକ୍ତ ପଥ, ସେ ଆଲୋକିତ ପଥ ସିଏ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମକୁ ବେଶୀ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି। ପିଲାମାନେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ, ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ଆମେ ତ କରୁଛେ ଆହୁରି ଆମକୁ ଆମେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା ସେଥିରେ ଆମର କୋଉଠି ଭୁଲ ରହୁଛି, ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିରେ ଆମ ଜୀବନ ଯେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜାତିର ଜୀବନ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଭିତରେ ତିଆରି ହଉଛି, ପୃଥିବୀରେ ତିଆରି ହଉଛି ଏବଂ ଆମେ ତାର ମେମ୍ବର ହେଇପାରିବା, ତାର ସଦସ୍ୟ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ମା ତା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛେ, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବହି ପଢିବା, ସବୁ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବହି ପଢିବା। ତେଣୁ ବହି ପଢିଲେ ଖାଲି ଆମର ଏଇ ଟକ୍ ପାଇଁ ନାହିଁ, ପାଠଚକ୍ର ପାଇଁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଲି ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରପର ବହି ଯୋଉଟା ଆମେ ଏବେ ପଢିପାରିବା ସବୁ କହିପାରିବେ, ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ତ ସାବିତ୍ରୀ ପଢିଲେଣି, ଆଉ ପ୍ରେୟର୍ସ ମେଡିଟେସନ୍ସ ପଢିଲେଣି, ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢିଲେଣି, ଆମେ ଆଉ କଣ ବହି ପଢିପାରିବାନି? ଆମେ ସବୁ ବହି ପଢିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ସେଇ ନୂତନ ଆଲୋକରେ ଆମେ ଆଲୋକିତ ହବା ପାଇଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯାହା ଫଳରେ 70 ମସିହାରୁ ମାନେ ଆଜିକୁ ହେଇଗଲା କେତେ 55 ବର୍ଷ ତଳୁ ମା ଯୋଉ କହିଥିଲେ will you help, ସେଇ ହେଲ୍ପଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ମାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏତିକି କରିପାରିଲେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା। ଆମେ ଆମର ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡିବା, ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଛାଡିବା ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡିବା, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ମା ବାଟ ଦେଖେଇଦେବେ, ତାପରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମା ବାଟ ଦେଖେଇଦେବେ। ଆମେ ସେତିକି ଅନ୍ତତଃ କରିବା। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ 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 ଅନ୍ତରର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ନେହ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଅପା ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବସି ଆନନ୍ଦରେ ଏଠି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଜସ୍ର କୃତଜ୍ଞତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠଚକ୍ରକୁ ମାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ ସହ ସମାପନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇ ରଖୁଛି ଏଠି। ଧନ୍ୟବାଦ।